tokong iutono Jesus ipangoluang tumnaso tadi kono hona palua hona sian sasude dosaku dohot sian umumi natok tong habiara ala bahar dosa oki tumbi dia jupangan Tuhan sada songongo nama nogu-nogu Alanunga Jupang tekina asa tapuka partangiangata di bagasan bornginon jumulo mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Mari dihita buku ede nomor 178 ayat sada ditambah ayat 4. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangoluho, asal porseaho, masailas rohatai muse. Sape sai Roma hita tu surgoim lauso nang madisi Roma tu Jesus na holong do rohanai di halak naro ai di palua taib unang bemagoi masailas rohatai muse moloi asian dosape sai Roma hita tu surgoi lauso nang madisi. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manangaha nadinggan jala manangaha na niluluan ni Jahobas yako. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho. Ala dilehoko anakmu nasasadai tuhami.
Jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho. Say ramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami. Jupamasa hasusaan dohot hagugutan. Say sesa madosa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiyay. Say parbadiyay maroha nami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami hodi rodi salileng nilileng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabukama Bibelta. Turpuk epistel di bagasan partangiangat tabor nginon. Imana tersurat di buku 5 Musa bidu 10 ayat sia 1 ayat 14 tajahama marsikat sorin. Patik mangorai pardebataon sileban dohot pangarudingon. Iadung masuk ko tutano silehono ni Jahoba debatam tuho. Dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias naniulahon yakka bangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahala na pabuluson anakna manang boruna sian api, manang halak pangaruding manang si jujur ari, manang si tabasi ulok manang parsibalik mata. Manang sibahen panutupi, manang partodung, manang namanukun beguni namate. Ay marbias-bias itu tudo rohani Jahoba mida saluhut halak akan namangulahos si songoni. Jala alani bias-bias akka si songoni pabalion ni Jahoba debatamma akka bangsoi maradopon ho. Ikon sundinggado akka anggo mardongaton ho Jahoba debatam. Ay bangso parbego akka si soluhonmu. Somal donasida patangi-tangi hata-hatan ni si jujur ari dohot pangaruding alay dang songoni pangalehon ni Jahoba debatam anggo tuho. Ido sahatna martuado na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marede bukwede nomor 745 ayat sada ditaba ayatul. So
Asini roha madihamu doho dame sian debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atani debata di Danub bagas Nabi pertanyaan ngata sadarion tersurat di Ulaun Apostel Bidu Sapulsia ayat 10 mamuka Tolhas sahat rodi ayat 20 tapai di hutma atana jadi adong ma di baca hudi na mau taut akas ipabalibigu na manguji makatahon guar ni Tuhan Yesus waka partodi na hodari akanin nama mangasahon Yesus na pinaritahon ni si Paulusi upabali ma kamu aka anak ni si Sokias sada malim ni Yahudi pitu halak do nama pahitja alai ninna toddi na hudarima mangalusi nasida na hutadda do anggo Jesusi si Paulus pe uboto do alai yang hamu isi do hamu laos ditakopi jolma partoddi na hudarima nasida dipatuduk mana sida duaca digosa-gosa pola marsai mara jala mabukang nasida mapurus sian jabui jadi diboto saluhut halak Yahudi mai rodi halak burik na maringana di hutai Yesus gabe songgok ma biar turuhan nasida saluhut jadi tongamma goar ni Tuhan Yesus jadi torop sianakka naung gabe porsia Roma no poti jala pabuahun bahin nasida jala laddo sianakka na mangulahon hadatuon na julo palungkuk ko nakka pusta ahay isoksoki may di julo ni saluhut na dungi diasam ma argana jadi dapat ma 50.000 rupiah songonima lam rarat jala lam khot khatai khobartu hagugon ni Tuhani ima sahna amoh kadungan hurin itu hatta ditunga-tunga ni bagas na ganup sasitongna molo di bahasa Indonesia Ulaun ni Apostel alai molo di bahasa Selina termasuk di bahasa Inggris ya dan Ulaun ni Apostel sasitongna alai Ulaun ni toddi purbadia marhite akka Apostel alai laos rumang na duodo na diturpukon songoninang namasan waing narikot tapa hiba-hiba jala lumobi tarenukon itung-atungan ni ngulutta na perjulu horong na perjulu rumang na perjulu ima songon nahudok kami ima jolma na manggula alai borhat sian hadirion sian roha-rohana jolma na songonon ima boy dohonotta justru ibana do na lamar sangap ibana do dohonotta lam dihormati alai yanggo tuhatai lam marmet-met ma kontras tu nadidok ni si Johannes au lam moru imana ma lam gadda jolma na songonon say somaldo iguna na tumibo say somaldo hadirion na dipangasahon jolma na songonon ima jolma na haus hormat haus huaso jolma na songonon ima na cenderung orientasi profit doho lanna asingnay jolma na songonon na gudang makatahon hatani debata bicara tentang Tuhan bukan dengan Tuhan apalagi di dalam Tuhan jalodo torok nuhaing di tonga-tonga ni nguluta
Saya sendiri sudah sangat sering melihat renungan-renungan di FB, dia akan kirim dia kadongan di WA, berbicara tentang Tuhan, kejadian tentang Tuhan, mujizat tentang Tuhan, jamita tentang Tuhan, baik di Kofas, baik di surat sendiri, alai hanya untuk konsumsi orang lain, bukan untuk dihidupi. Anak kita akan nasono yang gurang tuh. Bahkan marjamita tarimut tu debata, alai dang mangulu di debata. Bicara tentang Tuhan, tetapi jarang bahkan tidak pernah bicara dengan Tuhan. Oba nama baik dohonota menimbulkan aka intrik, lumobi konflik di tengah-tengah di masyarakat, di tengah-tengah di dohonota parsaurata, di tengah-tengah di huria be, suku-suku di hita, buasa gudang masalah yang termasuk di HKBP, termasuk dohonota majolo di sebagian huria. Oddo unokna bahasa ahamai ala dang tajalin lumobi relasi dengan Tuhan. Asa relasi dengan Tuhan do sa ciptong na nasuadong ido mangicokbut ido do honot tanwaing menjalar tuak masalah-masalah na asing, termasuk interrelasi doho jolma, relasi doho donganna sa pangula, relasi doho keluarga, doho lanna singnai akar masalah na di dia tidak menjalin relasi yang bagus dengan Tuhan. Sianodo doho nokku majolo mangararati itu akan singnai. Kita harus tahu ini, termasuk akar pangulan huria, termasuk akar pedita, doho nokku majolo. Selama ini tidak beres, yang lain pasti tidak beres. Wak kapar halaru besong unido. Di ujungnya sibuk mahita mengurus yakan asing, alai dang diurusi dirina, si tong doa, tikos do parsarako do Tuhan inuai. Ini menjadi masalah kita. Alaboha do honotta, ay hola konsumsi ni ibana do orang lain. Alai dang mangula Tuhan ini di bagasa kadirionna, di bagasa nguluna. Ini yang paling banyak mungkin sekarang. Dan ini yang terjadi dohonota di anak-anak Niskoias. Bahasa ay dibireng ibana buhado tanda mujizat na pinatupan ni Apostol Paulus. Bahkan di jolo ni trupokon di ayat 12, ola do di pabuan halak sekka doho sape-sape na nasia degingna doa kana hacitan gabi mucak doa kasahit nasida ruar no nang ngakatodi na hoda. Kita melihat itu pekerjaan Roh Kudus marhite Paulus luar biasa, mujizat itu luar biasa, torop halak nama miringi. Tetapi anak-anak Skoias justru neng maniru itu terpukta di borngino di berek songoni udang jolmana naro tu naposoni debata terkagum-kagum nasida. Alai tabiring madisom motif na nasala anak-anak ni Skoias na saliling ko dohonota na berkecimpung dohonota di bagian ni dohonota mangula na berhubungan tu hadatuan eksorsisme habiguo doholan nasing nai, tetapi justru mereka mencoba mangusir tod di nahudar songon nabi ni si Paulus mangasahon Yesus. Alai dang mempan, bahkan di son gabe digosa nasida, dipukpuhi nasida, marsai mara jala mabugang nasida. Nah menarik di son, adong do dialog nasida, isiho, anggo Jesus hutadda do inda sibulis, inda toddi nahudari, jala si Paulus petakas do hutadda, ala yang goho dak hutaddaho. Perlu do pakusorota dang nagabe tapabagas alai hatan ito dinahuran na kisibulis na king hutaddado Jesus. Jadi do na tabereng dohonota na terjadi tong dialog
dohot Tuhan Yesus dohonot tamajolo sibolis ditadda do, ya. Bahkan di turpuk nasing takas do ditadda, bahkan di Jakobus pe takas do didok porsea doho inna tahomai alai ingot ma sibolis pe porsea do bahkan akadudut. Kita baca itu, kalau saya tidak salah Yakobus 2:4. Tetapi jelas dikatakan di situ, unang salah kita, sibolis pe takas do menadda Yesus, jala porsea tu Yesus. Itu. Perjulo molosong ini do kualitas ta. Apa bedanya kita dengan sibolis? Bahkan ukebatat do sibolis ya kita. Bahasa ukebat do honotta sibolis akado do dakuna porsea. Besidakah kita mau porsea? Alaihadu hita akaduk tu Tuhan ini belum tentu, ya. Akaduk tu simatua tu tulang boidui, akaduk tu luan tu kepala ni boidui, ya. Akaduk tu begu boidui. Tetapi ini jelas simbolis pe akaduk tu Tuhan ini. Di satu sisi kita melihat Domingo do kualitas ni simbolis tanda petik siak kita. Gimana tabere? Di satu sisi, apalagi senak kajol mana sutakas menada Tuhan ini. Nah, pada waktu kita melihat di sini, ya, nah poso di Tuhan ini ditanda simbolisi do. Hutada do Yesus, hutada no nang si Paulus. Nah kita ditanda simbolisi do bohakele mahatta, bohakele bihatta. Alani do lo dipakai simbolisi kita. Hotung taripu kita nong hebat. Apa boy do ternyata simbolisi manada kita jala mangingani ngolutta selama kita do honokku hanya bicara tentang Tuhan, bukan dengan Tuhan. Ya. Jadi itu terjadi di son. Dicoba anak di sekolah sih, hutada anggoho dak kutadaho. Dak kutadaho. Jaladang hutada lapatan na disi tang hea huwo toho maringan to di Tuhani diho. Iba simpel na. Ya. Dak hea huwo to mangula Tuhani di hariyomu. Nang pe mangusir bigu ho. Alani do tabereng matalu do ibana maradopon huaso ni sibuli si todina hodari digosa sampai do honotta molo di sonnak king didok, ya, sampai mabugang nasida dijauhi. Ini menjadi renungan bagi kita. Nanti jalan saya cukup prihatin di partikes sonengon atik nang gudang dok kana song non waeng, termasuk yang memperjualbelikan firman Tuhan. Ya. Gabi ubal gado nuaing kapar jamita, kapar heledu siat Tuhanna. Gabi pengaruh ta do nuaing gumudang siap pengaruh di Tuhan ita suaton. Ini yang paling banyak, bahkan gudang akan masalah, gudang konflik di tengah-tengah ngulutta. Ala dang mangula kita, dang tatadda Tuhan ni. Jali sibulisi pe akas do ditadda kita, naso mangulu jala mangula di Tuhan ta, hati-hati kita. Ya. Jungna ahapena takatahon, ahapena daulah dan berdampaki karena Tuhan tidak bekerja di dalam kita. Gitu. Nah tapi yang dison, napaduahon mahorong napaduahon, rumang napaduahon naking, mangula todi di Tuhani marhitiak kapostel. Kisah Roh Kudus yang bekerja dihadirion ni apostel odo sasitong na tinuju ni turpukon nang tuita sa luhod. Ahamai kita orang biasa dangadok kita na Superman, ya, sebenarnya enggak dalam arti na sasitong na super tim do kita tangadong jolma na boy mangulu hola dihadirion na mangula, ya. Alai jolma biasa kita tetapi menjadi luar biasa karena relasi kita dengan Tuhan. Ala bahasa-bahasa ni Tuhan ini. Itu dah. Surat terjadi songon namasa tu si Pauluson di nama si Sonarion ngararaton di sosmed. Boy patu pasongono, boy na songonon. Ya. Tetapi ini tidak. Biasa-biasa do. Nang pe di dohonot tamajo bahkan di sada kesempatan boy di pangulu namate. Tuk ngarong do tuk sehado di dokon babua mada na songonon na do. Tuk sehado terbarita di dok kecuali halak pabuahon na songono na hubuy hupatupa husir to dinahodar bahkan hupamalum na mati tuk sehado jupak kita di kisah para rasuli anggon waingo sadabi ola pabuahon habuyun naman waing di partikes sunango pabuahon na binahin na
pababuah-buahun ulaun na, kepingin disanjung, dipuji, dihormati doh lana singnay. Ini doh honok tanwang mabahig gudang akaparsaura dang dinggan. Gitu noy. Ala justru setta bereng na mangula do to di Porbadia di hadirionnya kasisiani, maka kita melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau do gabe si pakustor-kusoro di hita, di hamu, amanami, inanami, kita saluhuna dumugi di tonga-tongani bagasna. Ya. Bagaimana kita di tonga-tongani nguluta tahilalado pe Tuhani manangdang. Dan saya mengatakan ini penyakit orang Kristen yang paling banyak. Martangiang ngalaidang dihilala Tuhani, partangiang ngadang dihilala Tuhani, beribadah ya tu gereja dang dihilala Tuhani, ya markor dang dihilala Tuhani, majamita hokatan di batah dang dihilala Tuhani, imane diguari broken faith ima porsea alaidak porsea. Doh bahata na simpel di bahasa Batak, udah manang bahasa Indonesia, maaf, didok dang nyata be Tuhani di nguluta. Om manuang sahid na gumurang, termasuk sahidnya kaparjamita. Apa itu? Mereka tidak menyatakan, tidak merasakan lagi ada Tuhan. Dan di luar negeri banyak sekarang, di barat, di negara barat tohonota, itu na terjadi nuai. Ya, anggo secara humanis mereka itu lebih humanis. Ya, memikirkan sosial do kemanusiaan mereka lebih tinggi dari kita. Ala yang godo konot tanwa yang praktek keagamaan, ya, itu ngatungan di nguluna. Aceh humurang do, dina deba. Ya, pe justru hita kebalikannya do. Saya marsaur hita do Tuhani, marminggu pertangyangan do lana singnai, ada rantah hilala Tuhani. Ya. Kebalikan dari tu nasida, molo nasida nah yahu boto songnon, ya. Jesus yes, chut no. Jesus yes, chut no. Lapatan na yes Jesus alai untuk ibadah na songono dang apala dinadi badang apala rekod di nasida. Ape hita do honota, saya marsaur do Tuhani, manang ihok kata bata ibadah do lana singnai, alai maos makosomi, maos marsilatean do lana singnai. Ini menjadi masalah kita. Pilih mana? Memang nak si tirone dua hele do honok. Kalau harus memilih do honok ta. Duminggedo sa cetong na nasongoni. Unak semak katahan di batah kita. Lelang mangulu hatan di batah di kita. Dan mangulu hatan di batah di kita. Ya. Ini sebenarnya menjadi renungan bagi kita. Di kamu amanami nanami. Lumobi di tonga-tonga ni bagas naganub. Dan yang terakhir kita melihat di sini. Sesudah itu terjadi. Ya. Lam torokma akna porsia, bahkan di ayat Sabtu sia 20 jalalado si anakka na mangulahun hadatun najulu palungguk ko nakapustahi isok-soki may dijulu ni saluhutna dungi dia asam maargana jadi dapok ma 50.000 rupiah songoni malam rarat jalanan hot khatai khobar tu hagugon ni Tuhani. Luar biasa jala dohonota. Ini menjadi pergumulan kita sekarang. Seolah-olah saya mengatakan dang berdaya be Tuhan ini waeng do hatan di bata. Lumubi maribak ko nakahagugun di pertibion. Termasuk hadatun. Maaf saya mengatakan ya. Ayo don waeng do honok majolok fenomena. Sang senggia salau pengalamakku mabereng na marhuriaun torok do kita marhuria alai merde tu pe ringgas marhuria ringgas merde. Ringkas marhuria, ringkas marsi hosoman, ringkas marhuria, ringkas langsung berbeda hidup lana singna. Ini yang banyak terjadi tonga-tonga di nguluta. Sehingga unang masai, ati di tonga-tonga di nguluta. Anggo diso justru kita melihat takas ditada Tuhan ini ditinggal hosudi. Bahkan disok-soki dibakar nakip pustangan naking. Molo di rupiah honwang sekitar 1,5 miliar lebih itu dibakar itu. Pustaha naking neng dohonokku tu hita saluhna. Zaman ini sekalipun sudah maju, tetapi takyul dohonota merajalela di tonga-tonga ni nguluta. Ya, porsiat do hita sipata tu sumangot, tu kopung, tu kaladap ni hoda, tu bulli-bulli do lana singnai. Jangankan sa tonga-tonga ni ruas, sa tonga-tonga ni parhala dope banyak yang seperti ini.
Alay dalam bahasa yang halus. Ya. Ini sekarang, buhado kita, suku-suku di kita. Mau losong manuaeng, ya, di kisah para rasulon, ending na, akka hagugug hapurtibiun, heda itu pustahado lana sing day pakar, hanya Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Buhado di partikia sunaingon, dia dugumugu mempengaruhi kita, hagugun di portibiodo, termasuk akamammon huaso hada tuun hasipilibegun bunuh-bunuh kaurmuson parmainano do lan nasing nai tong Galatia 5 ayat 10 saturusna manang na hagugun di Tuhan ido na maringat di kita tara usur-usur may tunga-tunga ni bagas tabi amen martanya kita pasu-pasu hatam Tuhan lehon magugu di hami makaporsyai lumubi makang uluhuk katam. Amin. Babungu mapilihat tayo tunga-tunga ni bagas Taganub, mari dehita nomor 750 pa sa terus. Ali di batama namin na di panuwagit siyang Odo haruruan ni saluhut silehun-lehun na dinggan doho na solibasa na mauliutus upasat kami ma sinilihun mitu kami pilihan na kami tuho sa ijalo may kepe uap na kutsus di julom paso-paso may jalaramucha sa kuparkasiyang kami pilihan non pati bulhun harajom mo dito nga tunga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti tutim asalam hutada kami kudang ni silehun-lehun mitu kami asalam kir-kir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen rak mahita martangiang-itangiang katopatay. Ale ama namin ay panuakit. Sa panut padia magkuan sa Roma harajon. Sa sao malo maduruham di matungod sa muakit yang. Leh matong kami sa daluno hanguluan siya pari. Sa isang marusa namin sa ngupanesa namin. Idu sa nung namardu sa Tuhan. Unang kami tigunto pangon junan. Palumahami siyan pangago. Ay hunap pun harajaon. Doh takukon, rodi hasang apos sa linya. As iniruhan itu kata Tuhan Yesus Kristus. Doh tolong niruhan di debatamat. Doh parsoran ni todi perbadi memadungani. Mamasu-masu hamuluhut na. Amen. Orasma di tasaluhna salam sehat-sehat. Amin. Sama